Madam, this one, 56. 56, madam, medium to semi-large. Malambot yung tela quality, mine glitter. Mine glitter, medium to semi-large, 56. Mine glitter, medium to semi-large, 56. Mine glitter, medium to semi-large, 56. Glitter, next, madam. Sa'yo na? Ano, say, find out me. Time yung mag-fill up eh. Magbungol-bungol dito. Madam, B4. Yours is si paper, madam. Please, ka-screenshot mo ng B4. 1 to 3. Next Ano naman. na isip? Anong ano? Hinawalo. Ay, naku ko. Sige, ako ano mo sa scoop. Madam, this one, medium. Medium, madam, for 56 pesos. Mayan lasso. Mayan lasso, madam, medium for 56 pesos. Mayan lasso for only 56. Next na, madam. Before, Subok. ina, asa na, yung kari? Unsa daw? Yan, say find out me yun. Hindi na ito. Hindi na ito. Hindi na ikaw. Wala kayo magbuhat. Lot, iinom ka na na. Hindi sabdo na na. Basta yung magbuhat. Nagais ka ba? Inilay mo natin. Oh, down this one for only 56 pesos. Glitter. Batay ko na ang match siya. Batay dyan siya dahil. Ha? Batay ang match. Madam, Lynn, Paul, yours is a glitter. Please go screenshot 1 to 3, 1 to 3. Lahat kami dyan. Madam, this one, large to XL. Large to XL, 56. Ito din mo line na dahil. Cookies and Maya. cream. Siya. Madam, this one for only 56. Para siya kay different siya, no? Ang kaniya, sagbot. Madam, large to XL. Mine and sagbot. My sagbot, large to XL, 56. My sagbot, large to XL, 56. Sagbot. Kaya na siya bot, kanding. Bot, kanding. Kanding. Madam, this one, semi-med. Semi-med, madam, for 56 pesos. Mayan lapis. Mayan lapis, madam, semi-med for 56 pesos. Mayan lapis for only 56. Next naman. My lapis. Next na, madam. Oh, down this now for only 36. Dagan kay ni konti siya. Ha? Dagan kay bisagay. Oh, down this now for only 56 pesos. XL. XL sagbot. Pagkakot yan, no? Tapos mag-book. Get yung book. Hey, bugsag bot. Ano sa? Bugsag bot. Kakuan mo na, karusa. Madam Lynn Paul, yours is si Sagbot. Please go screenshot 1 to 3, 1 to 3. Nakayala. Madam Beverly, Santa Ciala. Oh, down this one, XL. Large to XL, 4056. Mine magnesium. Mine magnesium, large to XL, 56. Mine magnesium, large to XL, 56. Mine magnesium, large to XL, 56. Next, madam. Mayan magnesium. O, down this one, small. Small, madam, for 56 pesos. Mayan W. Mayan W, madam, small for 56 pesos. Mayan W for only 56. Next, Nga, da, imwati da. W. Yan di sa Anli. Gaya na siya kasi pamilya, Madam Anli. Sige, Anli. Bad. Ah, bad. Ano na? Ay. Black na may white sa front. Naka? Black na may white sa front. Naka di siya? Wala. Wala ko black na may white sa front. Sino ikaw? Inasama. Sino ba yung nag-flex, Madam? Si Madam Maurice? Ako? Ay, ikaw pala. Madam Cha. Si Matcha pala, Madam. Madam Beverly, yours is si Yala. Please go screenshot 1 to 3, 1 to 3. Next, Madam. Madam, this one for only 56 small. Small, Madam. Mayan. United. My United, small 56. My United, small, Madam 56. My United, for 56. Lalo na sila kung gawag biti siya. Puto sila kung patawin pag yun nga batolis. Batolis. Sige, sa Salisay. Madam, this one, medium. Medium, madam, for 56 pesos. Mayan zipper. Mayan zipper, madam, medium for 56 pesos. Mayan zipper for only 56. Hindi Next, dapat pabunawan ang mga tiyan sa moodin.
Kay magkurog ng tiyon. Wow. Yung hina. Aray, Ano ino, sa'yo, yung Mar? mga nabo. Kaligay ba natapos kong laban? Umaga hanggang ano, nagtiniwan ko. Makapal yung tingin mo, guys. Madam Beverly Samoy, new minor ka po, madam. Please send us your complete details and your 100 pesos down payment. Para di ma-cancel yung item at para makapag-mind pa sa next, madam. Please check your messenger, Madam Beverly Samoy. Nami gi-PM ni mo, madam. Ew. Minum ka na? Saan na matcha? Matcha. Hindi naglami oy, ay matcha mo dito pero ti man ho. Tinawi ba? Hindi po bubuda mata. Ah, kasi dili. Dami. Tabang ni. Mayroon na buwan. Pero matcha yung ganahan. Lala, mag-matcha creamy. Sure oy. O daw this Ito, one for please, lagi 56 sa pesos. Sa? Ngani gi abi with what it is. Dama. O daw this one large. Large madam for only 56 pesos. My pinkish. Mine pinkish madam. Large madam 56. Mine pinkish. Large madam 56. Pinkish. Next madam. Yeah, Mayan, pinkish. Down this one, small. Small, madam, for 56 pesos. Mayan, hikot. Mine, hikot, madam, small for 56 pesos. Mayan, hikot, for only 56. Next, madam. Mine hikot. Hindi ka sa lang kilo? Ano daw ito siya? Ano mag-isip na? Saan may nun? Pangalan mo gusto ka sa ako sa kadlaw ba? Get the baby Humurot yung face. skin. Malambot na skin of me. Di mo mukha ang good. Sige lang, tita-tita. Gani. Yeah. Kinay triplets na. Nalaw siya sa triplets, basig mo. Oh, that is large to XL. Large to XL madam for only 50. Kaya na ng 1 mix. Mine triplets. Mine triplets large to XL for only 56. Mine triplets large to XL 56. Mine triplets large to XL 56. What if one Triplets. Next na madam ha? One try ang kuha na bilhin. 1 gets? Wala! Di ba 3 bits, 2 bits, 4 bits? Wala nang naitawag ka. No, Okay, meaning ana, one child. Yung taka. Madam, this one medium. Medium, madam, for 56 pesos. Mayan, matcha. Only My matcha. Medium for 56 pesos. Mayan, matcha. For only 56. Ikaw na next na nag-soul, may ana ba? Kasi ko, usa ka ba ko na? Umana, one child. Di ba? Ano kuli mo ano ba na? Usa? Tawag ito sa bata nga tango man. Eh, tanong din. Ano siya? Pidapi ka ron. Kasi dahil, huwag ko sa buti siya. Nami 3 bits na ako. 1. Ano ba ka ba? Sabi, 3 plates. Uy, tango ni Kino. 1, 2. Alam mo mag-1. Alam mo mag-1. Okay, kita eh. O, down this one for So, ito, niya. Tapos, 3 bits. grabe siya pagkabubuan. Tamang. Mga si Wabi. 3 bits. 3 2. O, down this. Dam, to baga ko niya pagutana, dam. Dam, kung tulog ka tangot daw, dam, ay, kung usa ka tangot daw, dam, kay 1 tooth. Yan sa kita ba tulog ka tangot, dam, 3 tooth, pagka Oh, that's small. Small, madam, for 56. Mine, C. My C, madam, small, madam, 56. My C, small, madam, 56. My C. Next na, madam. Mayan, C. O, then this one, large. Large, madam, for 56 pesos. Mayan, quintas. Mayan, quintas, madam, large for 56 pesos. Mayan, quintas, for only 56. Next na, madam. Saan na, note? Life. Mayan, Quintas. Basta mga 1 to 10. Dili na lang. One. Kabularan yung pangalan niya, eh. Pa niya. Dili na kinuti. 1 to. Ito, tagi. Atog magdo.